তো গান শুনছে বে, ওই তো বাহ। এদিকে রাস্তা কবে হলো বে? এদিকে এড়িয়ে বেড়ানো যায় ওইদিকে। सुंदरबन चाहतारा तो कहाँ है? तो इसका मतलब एक से एक जानवर। हाँ है। इसलिए तो हम लोग को बिना टिकट का आने दिया है। কাকে ফোন করছিস? भाई कोई तो है भाई, गाना सुन। वही तो वहाँ पे अंकल एक, हाँ कुछ ये कर रहा है। घर में सोए हुए थे, ये लोग उठा के सुंदरबन लिया है। पाड़ा में है, पाड़ा में आप हमको 10 मिनट बाद फोन करिएगा तो घर में रहेगा। बहुत अंदर आजा हम लोग का কিরকম লাগছে এসে? ঘোড়ার ডিম খাবার সাবার হাঁটতে বসে আছে। জলদি দে, ওই তাকাও ওইদিকে, এই যে ওইদিকে তাকাও ক্যামেরাম্যানের দিকে। আজা বল শোন না, আমার পুরো ঢুকে যাবে ফোন, তুই দে। চল কোথায় যাবি? এদিকে এসছিস সেদিকে যাবো না, বাড়ি যাবো না এখন। যা বলে বাড়ি যাবো না। এ ভাই কাজ ফাজ খুঁজে দে, কাজ করবো, এইসব করলে ঘর চলবে না। কি জায়গা কি তারা? এই তো এই ভেলার মধ্যে উঠিস না, লিক ভেলা দেখি দেখা গেল মাঝখানে গেলি নিয়ে দিয়ে ডুবে গেলি পুরোটা। কি ভাই বল? হ্যাঁ না তুলিস না, কেউ কিছু বলবে। দূর দূর কেউ নেই। পড়েনি বল, ছেড়ে দে, রেখে দে। এই একটা কই মাছ পড়বে, মাছ চুরি করতে গেছিল মাল। এই যে জাল পাতা এটা কি আছে রে? দোন দোন না রে, দোন দোন, কালো দোন গুলো আছে। আনিকে চলা ভালা। হ্যাঁ চ, ওইদিকে দেখো, ওইদিকে ক্যামেরাম্যান, ওইদিকে দেখাও। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। 2 बंदा वहाँ बैठा हुआ है, एक बंदा ये रहा जो इसको चरने का बात बोल रहा था। चौबीस चलते ना ये 2 दिन हो 2024 কোথায় যাবে বলো সাইকেলে করতে জিজ্ঞেস করছি। সমুদ্রের মধ্যে
हाँ वाह, एक यहाँ एक वहाँ, सब आराम से बैठा हुआ है। नहीं 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 तो हाँ तो मार 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 हाथ जाके नौका से साला डंडा কিন্তু তোকে সাইডে আসতে দেবো না। এইটা নেইটা না দিকে এ ভাই 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 ধার কাটিস না। नहीं नहीं ए सामने से जाके सामने के खेल चले दे चले गया अनेक दूर की कौन बच्चे जाएगा